Guys, patap 8 ang laban na to. Patap 8 na guys to. Patap 8. Bots Agosto from Cebu City. Ayan na. Yan po ang tumalo kagabi kay si Payat Cebu. Papasok sa top 8. Si Nuerte. Si Bots Agosto. Decision yung laban na kagabi guys ha. Nahira pa si Payat Cebu ng last ball. Umalog lang. Kinabahan si Payat Cebu. Ito na, sinuwerte na si Bots Agosto. Nako. Walang swerte. Grabe. Sudah na rep? Ha? Yan ay? Sakto ako. Yung spata. Yan, may pasok pala yun. Dalawang bulan na lang po guys ha. Grabe naman talaga. Grabe naman talaga. Grabe. Grabe, pinaka-class lang. Ayan guys, oh. Run to po, run out ni Bots Agosto, Cebu City.